動画の意味がね、止まっちゃった。これはりっちゃん。これです。あれはりっちゃんです。これさとちゃん。はい。日陰。暑いだろう。あれは食べた。もう一人はあら、上がってきた。あら、上がってきた。あら、かっこいい、かっこいい。筋肉やば。ボリボリしてる。おばちゃん座りしちゃって。ちょっとかっこいい肉やね。見てるよね、これ今ね。笑う歌に入れるね。岩の後ろに。あとは、ツッコミはないところ。でっかいやつ日陰に。日陰全部取ろうとしてるの。焼けてるから白くなってる。あ、もう日常の中に入っちゃったね。よかったね。可愛いじゃん。でこれみたいな。あ、ここ来た来た来た来た来た。ここ下下下。ああ、下入っちゃった。ここの下に行っちゃった。いやー、お尻見えないでしょ。終わりです。C'est quoi le plus rigolo de faire des fesses de gorille? Il est gros lui, hein. Ça va être la vieille maman qui a 40 ans là. Oh, les costauds là. Go, 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 go.
Pauseして。Pause. Oh, il a fait une pause incroyable, là. Regarde. Il y en a un derrière. Il y a le petit, Les cartels, le petit c'est là, il est là-bas. sous l'arme. Oh, il y a un petit. Attends, Il est mignon. Ah, il a fait une pirouette. ils prennent des pauses. J'aime trop les gorilles, comment ils prennent des pauses. C'est ça. Ah, c'est parce que t'as pris avec Oui, il y avait le roussin. J'aime trop les gorilles, ils prennent la pause et tout. C'est sympa. Regarde, hein. Il est comme ça. Allez. Ah,